जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिषवाल को स्वागत। हिंदू धर्म अनुसार पणा संक्रांति को पणा संक्रांति ही आमर नुआ वर्ष आरंभ होता है। विशेषकर सनातन धर्म अनुसार आमर ओडिया मानकर नुआ वर्ष होची महाविषुव संक्रांति बा पणा संक्रांति ठारू ही आरंभ होता है, जहाँकि चैत्र मास पर बैशाख मास ही आरंभ होता है। माने ओडिया मानकर नुआ वर्ष होची बैशाख रु आरंभ, शेष होची चैत्र मासरे। तो बैशाख मासर कृष्ण पक्षर प्रतिपदा तिथि आमर पणा संक्रांति बा महाविषुव संक्रांति पालन करा जाए, जो दिन आमर हनुमान जयंती मध्य एई वर्ष पड़ची। हनुमान जयंती माने सेई दिन भगवान हनुमान जन्मग्रहण करथिले, माने बहुत बड़ दिनटी आम ओडिया मानकर। तो बैशाख मासर प्रथम दिन को ही आमर महाविषुव संक्रांति बा पणा संक्रांति कही था। तो से दिन एते बड़ दिन होइथिबारु तो से दिन प्रथम नियम होची बहुत जल्दी सूर्योदय पूर्व महिला माने और पुरुष माने घरर सबु व्यक्ति माने कौन करती जल्दी उठिकर टिके निजर नित्य कम सारी तो घर ता पूर्व दिन ही सफा सुतरा सब कर दे थांती। घरे प्रथमे ठाकुर पूजा करते, ठाकुर पूजा पर से दिन विशेष नियम थाए पणार पणा संक्रांति माने पणार से दिन बहुत बड़ नियम रही। पणा माने से दिन घरे घरे पणा होता है, माने विभिन्न प्रकार पणा होता है, किंतु से दिन विशेष कर बेल पणार महत्व बहुत अधिका थाए। घरे घरे बेल पणा से दिन होता है। प्रथमे घर पूजा करा जाइए, तापरे माँ वृंदावंती पाखे पूजा करा जाइए। तो माँ वृंदावंती पूजा रे से दिन किछि अलगा नियम रही थाए। तो अलगा नियम कौन देखो, प्रथमे कौन करेंगे माँ वृंदावती को ता पूर्व दिन आप चाहिए जदि चूना को टिके पूर्व दिन माने जो आमर चूर्ण हो कि व्हाइट कलर जो मार्केट में मिलती ताकू आनी माँ को पूरा भल भाव कलर कर दियंती, ताकू सुखापी छाड़ दियंती। आ जो दिन पूजा अच्छी माने पणा संक्रांति दिन कौन करथांती प्रथमे जल अर्पण करथांती, तापरे माँ को वस्त्र माने नाली कन्ना ता सहित शंखा दी पट माँ को पिंधे दियंती। तापरे फूल चंदन सिंदूर अर्पण करा जाय थाए। और सेई दिन माँ को पाखे चौरा मूल कौन करा जाए ठेकी बसी थाए। गब गछर काठरे नहले नड़िया बाउंगारे मध्य कौन करा जाए दीपटे काठ लगा जाए, ऊपर मझिरे काठ को बंधा जाए। से पूर्वर गोटे ठेकी अणा जाए, से ठेकी को भल भाव पूर्व दिन धोईकर सुखई दियंती। से ठेकी को केते जण धला रंग बा धला चूर्ण दे दी थांती। आपण पाखे जदि समय अच्छी धला रंग दे पारिबे, चूर्ण मध्य दे पारिबे, नहले ठेकीटा को सेमती करी रखंती। से दिन पूजा दिन पूर्व दिन मध्य गोटे ठेकीर पछपटे छोट फुटा करता, छोट छिद्र करता, जो पटे पानी बुंदा बुंदा हे माँ को मूल पड़ी थाए। तो पूर्व दिन ए सबू नीति सरी जाए। आउ जो दिन पूजा अच्छी पणा संक्रांति दिन चौरा मूल कौन करती गब गछ हो कि नड़िया बाउंगा हो कि किछि न मिले दुईटी काठ साहाय्य बाउंश काठ साहाय्य कौन करा जाए बंधा जाए। मझिरे कौन करा ठेकी बंधा जाए, टेकी बंधा जाए और से पानी दि जाए। और से पानी रे जो छोट फुटा थी से फुटा बाटे धीरे धीरे बुंदा बुंदा हो तुलसी गछ मूल पड़ी थाए। सेटा कर सारापर तापरे माँ को पाखे भोग लगे दीप धूप झुणा कर्पूर माँ को अर्पण करा जाए। पंच उपचार विधि से दिन पूजा करा जाए। विशेष होचे से दिन ठेकी बसवा सहित माँ को पाखे पणा भोग लगे होता है। पणा भोग आपण से दिन बेल सहित नड़िया कोरा आंब कदली डालिंब सेव आपण पाखे जेकोसी फल अच्छी सबू मिसई करी छेना तो ये सब मिसई करी आपण कौन करेंगे गुड़ पकई करी माने सब मिसईकिना केते जन गुड़ केते जन चीनी ए भाव में मिसई करी कौन करा जाए पणा भोग लगे होता है। माँ को पाखे पणा भोग लगे होता है। ता सहित कौन होता है ठाकुर घरे ठाकुर पाखे पणा भोग लगे जाए। आपण पणा भोगरे बेल सहित आपण नड़िया कोरा आंब कदली फलमूल माने से समय आपन को जहाँ फलमूल मिलूँ आप से फलमूल यूज करिया व्यतीत अदा छेचा गोलमरीच गुंड अलैच गुंड घी ए सब पकई पणा प्रस्तुत करी आपण कौन करेंगे भगवान पाखे आपण घरे जेकोसी ठाकुर अच्छा से ठाकुर पाखे पणा भोग करें। ये सब छोट नियम रही माने
ଆମ ଠାକୁର ଘର ଚଉରା ମୂଳର ଛୋଟ ନିୟମ ଅଛି। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ମୁରୁଜ ଚଉରା ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ପାରିବେ, ଠାକୁର ଘର ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ପାରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅଛି, ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଉପବାସ, ଗ୍ରହ ପୂଜା, ହୋମ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଘରେ ହୋମ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଞ୍ଜିରୁ ହିଁ ସୁଟ୍ କରି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ମାନେ ସେଦିନ କ'ଣ ଭଲ ତିଥି, କ'ଣ ପୁଣ୍ୟକାଳ ସମୟ ରହିଛି, କେଉଁ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, କେତେ ସମୟରେ ବହୁତ ଇଏ ରହିଛି, ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି ଧର୍ମକୃତ୍ୟ ଅଦ୍ୟ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି କୃତ୍ୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବିହିତ ଉପବାସ ଗ୍ରହ ପୂଜା ହୋମ ଓ ନାନାଦି ଅଦ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସେଇ ଦିନ ହେଉଛି 5ଟା 33ରେ। ତ 5ଟା 33ରୁ ସକାଳ 7ଟା 54 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ସାମାନ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ କାଳହ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 5ଟା 33ରୁ 7ଟା 54 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ସାମାନ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ କାଳ ଅଛି। ତାପରେ ସକାଳ 7ଟା 54 ପରେ ଦିବା ମାନେ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା 54 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ବିଶିଷ୍ଟ ପୁଣ୍ୟ କାଳ ଅଛି। ତାପରେ ଦିବା 3ଟା 54 ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପୁଣ୍ୟ କାଳ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଆପଣ ଏଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା କି କିଛି ରୀତିନୀତି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଶୁଭବେଳା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶୁଭବେଳା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାତଃରୁ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରୁ 5ଟା 33ରୁ ସକାଳ 7ଟା 5 ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ସକାଳ 10ଟା 16ରୁ 12ଟା 40 ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 51ରୁ ରାତି 9ଟା 51 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ରହୁଛି। ତାପରେ ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ମାନେ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା 4ରୁ 4ଟା 40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଆପଣ ଏଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପୂଜା ମାନେ କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ କରିପାରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଦେଖନ୍ତୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅଛି, ତ ଆପଣ ବୈଶାଖ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ କିଛି ବି ନ କରିପାରିଲେ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିସାବରେ କିଛି ପୂଜା ମାନେ ଆପଣ କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯାହାକୁ ଦରକାର ଥିବ ଆପଣ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ହଉ। ଆପଣ ଅନ୍ନଦାନ କରିପାରିବେ, ଜଳ ଦାନ କରିପାରିବେ, କାହାକୁ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିପାରିବେ, କାହାକୁ ଛତାଟେ ଦେଇପାରିବେ, କାହାକୁ ଚପଲ ଦେଇପାରିବେ। ଏସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆପଣ ଦାନ ଧର୍ମ କରିପାରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିବେ, କାରଣ ସେଦିନ ଏତେ ବଡ଼ ଦିନ ଅଛି, ତ ମନ୍ଦିର ଯିବା ବହୁତ ଶୁଭ ହେଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ପଛେ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତାପରେ ସେଦିନ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଅଛି, ମାନେ ସେଦିନ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିନ। ତ ସେଦିନ ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ତେଲ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେବେ। ସିନ୍ଦୁର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କେଶର ରଙ୍ଗର ସିନ୍ଦୁର ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ତ ସେଇ ରଙ୍ଗର ସିନ୍ଦୁର ଆପଣ ନେବେ, ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତେଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ ସେଦିନ। ତା ବ୍ୟତୀତ ନୈବେଦ୍ୟରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଯାହା ବି ପସନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଥାଉ, କଦଳୀ ଥାଉ କି ଆପଣଙ୍କ ଲଡ଼ୁ ଥାଉ, ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ, କଦଳୀ ଭୋଗ, ଏଇସବୁ ପଣା ଭୋଗ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିବେ। ଦୀପ ଧୂପ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକରି ମନ୍ଦିର ଯିବେ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଯାଇକିନା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଖୁସି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ ଆପଣ ସେଦିନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ ହେଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର। କାରଣ ସେଦିନ ବୈଶାଖ ମାସର ବ୍ରତର ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ନା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଯେ କେତେ ମହାନ ବୈଶାଖ ବ୍ରତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାନେ ସେ ପରମ ମାସ। ତ ଏଇ ମାସରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଛୋଟ ମୋଟ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ମିଳିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବା ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆପଣ କିଛି ମହାନ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।